नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न कौन पीवा द्वारा पेट काटिबा समस्या दूर हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी तुलसी रस, ऑप्शन डी पइड पानी। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि यार उत्तर आगरु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। सांग माने वीडियो टिकु जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी तुलसी रस। तुलसी रस पीवा द्वारा पेट काटिबा समस्या दूर हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। मनुष्य को केउ रोग हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित अटे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पेट रोग, ऑप्शन बी अर्श रोग, ऑप्शन सी गंठी रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी गंठी रोग। मनुष्य को गंठी रोग हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। मनुष्य को केउ रोग हेले राति रे भात खाइबा उचित नुहे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हइजा रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी डायबिटीज रोग। मनुष्य को डायबिटीज रोग हेले राति रे भात खाइबा उचित नुहे। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइले लिवर सबुबेले सुस्थ रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सेउ, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी अंगूर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी डालिंब। डालिंब फल खाइले लिवर सबुबेले सुस्थ रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ जीव मनीष परी वीडियो गेम खेली पारे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी मांकड़, ऑप्शन डी बिलुआ। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मांकड़। मांकड़ जीव मनीष परी वीडियो गेम खेली पारे। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। अधिक मोमो खाइले केउ रोग होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग, ऑप्शन बी थाइरॉइड रोग, ऑप्शन सी हइजा रोग, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। अधिक मोमो खाइले कोष्ठकाठिन्य रोग होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ସବୁଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ଦହି, ଅପସନ୍ ଡି ମାଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଣ୍ଡା। ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ କେଶ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି ତେନ୍ତୁଳି, ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତେନ୍ତୁଳି। ଅଧିକ କେଶ ହେବା ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମିଷ ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ B12, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ B12। ଆମିଷ ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିଟାମିନ୍ B12 ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପେଟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ବେଲପଣା, ଅପସନ୍ ଡି କଲରା ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ରସ। ପେଟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ତୁଳସୀ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜଳାପୋଡ଼ା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମଳା, ଅପସନ୍ ବି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡାଳିମ୍ବ। ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।